Assalamu alaikum. Please subscribe to SM Islamic channel for more Islamic videos. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। आज मैं आपके लिए माह रजब के दूसरे जुमे का बहुत ही खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल से मुश्किल हाजत को अल्लाह ताला जरूर पूरा फरमाएंगे, परेशानियों से निजात मिलेगी और आपकी दुआएं कबूल होंगी। और आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा और अल्लाह ताला आपके बिगड़े हुए कामों को सुलझा देगा। रजब का महीना शुरू हो चुका है, जिसको अल्लाह का महीना कहा जाता है। अल्लाह ताला को इस महीने से बड़ा प्यार है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में फरमाया कि यह महीना अल्लाह का महीना है। जब आप अल्लाह ताला के इस महीने में अल्लाह को उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारेंगे, कुरानी कलिमात से अल्लाह को पुकारेंगे, तो रब्ब ताला जरूर आपकी हाजत रवाई करेगा और जरूर आपकी दुआओं को सुनेगा। यह अमल मुख्तसर अमल है, लेकिन इसकी फजीलत और इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। रजब के दूसरे जुमे के दिन आपने ये अमल करना है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, ये बात आप भी जानते हैं कि हफ्ते के दिनों में जो सबसे मुबारक दिन है वो जुमे का दिन है और ये कबूलियत का दिन है। इस दिन मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती। इस मुकद्दस महीने के इस मुकद्दस दिन में जब आप अल्लाह ताला को अल्लाह के नाम से याद करेंगे, पुरानी कलिमात से अल्लाह को पुकारेंगे और इस दिन में जब आप अच्छे और नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह करीम खुश होंगे और आपसे राजी होंगे। और याद रहे कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है तो फिर अल्लाह ताला बंदे को हर वो चीज अता फरमा देता है जिसकी उसको जरूरत और तलब होती है। भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम राह खुदा में खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। यानी अल्लाह की राह में सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। प्यारे भाइयों, ये रिस्क की कितनी बड़ी जमानत है कि रब्बे ताला खुद वादा फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, तू सदका और खैरात करके तो देख, मेरी राह में खर्च करके तो देख, मैं तुझे और ज्यादा अता करूंगा। तो मेरे भाइयों, इस जुमे के दिन जो पहला काम आपने करना है वो सदका है। आपने अपनी हैसियत और अपनी तौफीक के मुताबिक इस दिन सदका जरूर करना है। जितनी तौफीक है सदका करें, 50, 100 या जितनी भी तौफीक है, आपकी जितनी भी हैसियत है सदका दें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया कि ऐ बिलाल, खर्च करो और अल्लाह ताला से तंगी का अंदेशा ना रखो। मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को अल्लाह ताला और भी ज्यादा अता फरमाता है। इसलिए जुमे के दिन जो पहला काम है वो ये है कि आपने इस दिन सदका जरूर करना है। प्यारे भाइयों, अब दूसरा जो काम आपने करना है वो ये कि अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन करते हुए वजीफा करना है। वजीफा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वजीफे के साथ जो काम आपको बता रहा हूं, इन कामों को आपने लाजमी करना है। ये काम बहुत ही अहम है। जब आप ये काम करेंगे तो अल्लाह पाक आपको बिन मांगे ही अता फरमाएगा और आपकी दुआओं को शर्फ कबूलियत का एजाज अता होगा। प्यारे भाइयों, अबुल्लैस समरकंदी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की जात पर इस तरह तवक्कल करके देखो जिस तरह से तवक्कल का हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी रोजी पहुंचाएगा जैसा कि परिंदों को रोजी देता है कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। तो याद रहे कि तवक्कल अल्लाह की जात पर करना है, लेकिन इसके साथ आपने तदबीर भी करनी है और मेहनत भी करनी है, क्योंकि मेहनत शर्त है। जब इंसान मेहनत करता है और अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है तो उसके लिए रास्ते खुलते हैं और उसके लिए रिस्क का बंदोबस्त होता है।
ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کو توکل نہیں کہا جائے گا۔ پرندے بھی اپنے رزق کی تلاش میں سارا دن گھومتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ تدبیر ضرور کرے لیکن بھروسہ تدبیر نہ کرے، کیونکہ تدبیر تو صرف بھیک کا ایک پیالہ ہے اور دینے والا حق تعالی شانہ ہے۔ یاد رہے کہ رزق اللہ ہی کے پاس ہے، اسی لیے چاہیے کہ اللہ ہی سے رزق مانگا جائے اور خوب مانگا جائے۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جمعے کے دن صدقہ کرنا ہے اور اللہ پر مکمل توکل اور بھروسے کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے۔ اور تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے شکر۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ کو اتنا رزق ملتا ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جاتا، اور کبھی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کی نظر اس پر جمائے رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ 3 کام بہت ہی عام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جمعے کے دن یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل جمعۃ المبارک کے دن کا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو رجب کے دوسرے جمعے کے دن نہ کر سکیں تو پھر آپ اس عمل کو رجب کے تیسرے یا چوتھے جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ 3 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا حیو، یا قیوم، یا رزاق۔ ان تینوں ناموں کا آپ نے ایک تصور کرنا ہے اور ان تینوں ناموں کا ورد آپ نے 313 مرتبہ کرنا ہے۔ 313 کم سے کم تعداد ہے، اس سے زیادہ آپ جتنا ورد کر سکتے ہیں کریں۔ 313 سے کم آپ نے نہیں پڑھنا، زیادہ جتنا پڑھیں افضل ہے۔ آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک کا نذرانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جتنی تعداد شروع میں تھی اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح عمل مکمل کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ سے عرض کریں، ہم نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، اور تو ہم پر رزق کے دروازے کھول دے، تو ہمیں غیب سے رزق عطا فرما، تو ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرما، ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اس طرح سے اپنے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگیں، جو بھی حاجت ہے اس کے لیے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ اور بتلائے گئے کام کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔